Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are fine. Now we are going to learn could, would, and may. Sekarang kita mencoba untuk belajar tentang could, would, and may. We use could and would to ask help politely. Kita menggunakan could dan would untuk meminta pertolongan dengan cara yang sopan, politely. Example, open the door. Ketika kita menggunakan kata perintah ini, maka terlihat kalimat ini kurang sopan. Open the door. Maka kita menambahkan kata could you. Could you help me to open the door? Could you help me to open the door? Dapatkah kamu menolongku untuk membukakan pintu? Would you please help me to open the door? Would you please help me to open the door? Maukah kamu menolongku untuk membukakan pintu? Itu adalah using could you and would you. Boleh kita menggunakan dalam kalimat yang lain. Could you help me to carry my book? Could you help me to carry my book? Would you please help me to carry my book? Ini adalah contoh kalimat atau penggunaan dari kata could you dan would you. Next, selanjutnya adalah using may, penggunaan kata may. May used to ask for permission. May digunakan untuk meminta izin. Ketika kamu ingin ke suatu tempat dan meminta izin kepada seseorang, maka kamu boleh menggunakan kata may. The example of using may, contoh dari penggunaan may. May I borrow your book? May I borrow your book? Yes, you may. Ketika kamu diberikan izin, maka seorang tersebut mengatakan yes, you may. May I go to the toilet? May I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Okay, no problem. Okay, no problem. Maka ketika jawabannya adalah boleh, maka okay, no problem atau yes, you may. Selanjutnya adalah may I eat in the classroom? May I eat in the classroom? No, you may not. No, you may not. Nah, itu contoh ketika kamu tidak diberikan izin, ketika kamu meminta izin untuk eat in the classroom, makan di ruang kelas. Next. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan kata could you dan would you serta may yang ada di buku paket kalian. Ya. Contoh seperti could you help me to do the homework? Could you help me to carry these books? Could you help me to get the pencil? Atau menggunakan kata would you please help me to do the homework? Would you please help me to carry these books? Would you please help me to get the pencil? Begitu juga penggunaan may dalam rangka untuk meminta izin. May I open the door? Dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari penggunaan could you, would you, dan may I. May I, bolehkah saya? Nah, ini ada short conversation, ada percakapan pendek. Could you help me to pick my pen please? Could you help me to pick my pen please? It's under your desk. Could you help me to pick up my pen please? It's under your desk. Ini adalah contoh dari ketika kamu ingin meminta tolong kepada seseorang untuk mengambilkan pulpen. Could you help me to pick up my pen please? It's under your desk. Okay, sir. Nah, itu meminta seseorang untuk mengambilkan pulpen. Atau ada kalimat yang lain menggunakan kata would. Would you please help me to carry these books to my office, please? Would you please help me to carry this book to my office? Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari kata would. Would you? Selanjutnya adalah may. May I finish my drawing at home? May I finish my drawing at home, Mr. David? No problem. This is the example of using could you, would you, and may I.
may I. Oke? Tugas kamu hari ini adalah you have to rewrite this short conversation. Kamu menulis ulang dari percakapan pendek ini yang ada di gambar. Could you help me to pick up my pen please? It's under your desk. Okay, sir. Rose, would you please help me to carry these books to my office, please? Dan juga, may I finish my drawing at home, Mr. David? No problem. Okay? Tugas kamu adalah to rewrite this short conversation in your paper, in your writing paper. Okay? Maybe in next time we have to continue our learning today, and I say you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.